হামবাই তিনি জায়গাও 17 নং বেকজলা জন্মজনগর ও জায়গা চিনি ত্রিপুরা তাই আইএমপি তিনি প্রার্থী ন জিতেন না বাগৈ তিনি ও জায়গাও 93 পরিবার নি তিনি 307 ভোটার অর জয়েন খাইকা চিনি থানসেনা হামজাগৈ তিনি বেলায় বেলায় তিনি নাংখুমানি ককমা সাও চিনি বরক দিবাসর যেভাবে তিনি অ থানসা নিদিকি আগুক দं আবনো তিনি বেলাইকে বখা তংথক থানসানো চিনি থানসানি মারিও তিনি হাইমা বাগৈ जोंनुगो जागा जागा न थानसानि दिगि न बड़ आगुगै दंग जों अर बुनुखा जों बिसास अ पेगजरा जमजनगर चिनि थानसानि प्रार्थी गोमा बुबाय कबलायनाय आत्ता गायसा अंके जागा जागा जोंनुगै दंग खोनाय दंग गोमा सोंबाय जों दुखु मालायो अ चेनेलनि बिसिंते आं साना मुसंगो सोंबाय जों ता जलिलायलि सोंबाय जों हांदमासे फायदि हांदमासे बायरदि सोंबाय जों वालाय कुनो लाभ गरै हारि चबा खालायनाय थानसाके जारा थानसाय दंनो सानाय हारि थानसां लायनाय निनि कुनो बखानि कक तंके फारि कक खुलगनो सालाय थानसा खायै सिनि बरनो दिनि बुबागरा जे एमानु मनि आमनो मुतां खायलायनाय बिनि एमा मुख थांगाके आबो केम पार्टी नि लाबिया आबो सिनि बरक दफनि लाबंनाय हारि अ चेनेल बिथिं तेसो कयनमु संगो सिनि थानसा व जतन फायबायदि जे थानसाय दंनो वालाय बुलाय तांदि हांजोंमानि बिसिंतै जों जबा खायलायै जों महाराजनि एमांनाव मुक्तां खालायनाय हामबाय।